Bun găsit la Săptămâna Europeană. Astăzi vom vorbi despre planul de salvare a cenușăreselor Europei, respectiv Italia, Spania, Portugalia, Irlanda și Grecia. Vom afla care este salariul unui parlamentar, care este vârsta de pensionare în Europa, ce industrie subterană se dezvoltă în sectorul medicamentelor contrafăcute și care este viitorul agriculturii europene. Să-i dăm drumul! Italia și Spania s-au aflat din nou sub presiunea piețelor financiare, la fel ca și alte țări instabile din zona euro. Investitorii au vândut obligațiuni emise de cele două țări pe fondul incertitudinilor, potrivit cărora problemele legate de datoriile acestor două state se vor agrava ca urmare a temperării creșterii economice. Bruxelles însă exclude orice plan de salvare pentru aceste țări. Comisia Europeană susține că nu are niciun plan de salvare pentru Italia și Spania, însă se arată încrezătoare cu privire la punerea în aplicare a măsurilor de austeritate necesare pentru consolidarea fiscală a celor două state. Piața europeană nu este încă sigură, deoarece acordul la care au ajuns liderii europeni privind un nou plan de ajutor pentru Grecia nu a însemnat neapărat evitarea contagiunii din zona euro. Italia, care a adoptat măsuri de austeritate urgente la mijlocul lunii iulie, continuă să îngrijoreze investitorii din cauza datoriilor uriașe, circa 1900 de miliarde de euro, echivalentul a 120% din PIB, din cauza creșterii economice lente și a incertitudinii cu privire la viitorul guvern. Spania, la rândul său, a început să aplice reforme în sectorul bancar, piața forței de muncă și pensiilor, dar piețele financiare continuă să se îndoiască de capacitatea țării de a reduce deficitul, în special din cauza controlului slab asupra situației financiare a regiunilor. Criza este departe de final. Alte două țări au fost în pragul falimentului economic, iar salvarea a venit tot din partea Uniunii Europene. Oficialii celor 27 de state au decis să scape Grecia, Irlanda și Portugalia de faliment. Fondul European de Stabilitate Financiară le va oferi celor trei țări credite cu dobânzi de 3,5%, iar maturitatea împrumuturilor se va dubla, de la 7,5 ani la cel puțin 15 ani. Liderii din zona euro s-au întâlnit în cadrul unui summit de urgență în Bruxelles pentru a încerca să rezolve criza elenă și să prevină extinderea sa către așa numitele economii periferice. Grèce, Irlande et Portugal, trois pays quasiment au bord de la faillite. La crise de la dette menace l'ensemble de la zone euro. Les eurodéputés tirent aujourd'hui des leçons de cette crise sans précédent. Ils souhaitent renforcer la discipline budgétaire au sein des 27. Afin d'éviter d'autres faillites, ils veulent aussi que des sanctions soient appliquées automatiquement aux États présentant des déficits publics excessifs ou une dette trop élevée. Les députés veulent aussi renforcer la position de la Commission européenne par rapport aux États membres sur cette question. C'est pour cela que nous avons introduit le vote à la majorité qualifiée inversée, afin que le Conseil ne puisse pas facilement rejeter les opinions et les recommandations émanant de la Commission. Pour éviter de nouvelles crises, les eurodéputés souhaitent également qu'une amende de 0,5% du PIB soit imposée aux pays que l'on surprend désormais à falsifier leurs données budgétaires. Il y a des sanctions pour le cas où un État se mettrait à envoyer des informations faussées délibérément à ses partenaires. Il nous paraît normal que dans ce cas-là, la riposte soit dure. À gauche, les Verts et les socialistes sont montés au créneau. Ils estiment que le Parlement se focalise trop sur la réduction des dépenses et pas assez sur les investissements qui pourraient relancer l'économie. Sur le volet pacte de stabilité et de croissance, c'est très clair qu'on a là un outil idéologique qui vise à continuer à contracter la taille de l'État dans la société et donc qui vise à couper les dépenses sans augmenter les recettes. Et donc là, c'est un pacte tellement déséquilibré qu'on ne pouvait voter pour cela. Les négociations avec les États s'annoncent douloureuses. Un vote final est programmé pour le mois de septembre. Principalii indici ai bursei din New York au înregistrat pierderi de până la 5% după cea mai slabă ședință de la începutul anului 2009, din cauza temerilor privind o posibilă nouă rundă de recesiune în Statele Unite și extinderea crizei datoriilor de stat în Italia și Spania. Și bursele europene au scăzut puternic joi, 4 august, după ce declarațiile foarte așteptate ale președintelui Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, nu au reușit să convingă piețele. Indicele vedetă DAX al bursei din Frankfurt a terminat în scădere cu 4,30% față de închiderea din ziua precedentă, marcând cel mai redus nivel de la începutul anului. Aflat pe roșu de finele dimineții, indicele și-a accentuat pierderile după anunțurile Băncii Centrale Europene. Bursa din Paris a terminat cu o scădere de 3,90%, cel mai redus nivel din iulie 2009.
Indicele IBEX 35 al principalelor valori ale bursei madrilene a închis în scădere cu 3,89% la 8.686,5 puncte, sub pragul psihologic de 9.000 de puncte pentru prima oară din iunie 2010. Indicele bursei din Milano, FTSE-MIB, a închis joi în puternică scădere de 5,16%, cel mai mic nivel din aprilie 2009, după ce a fost suspendat în jurul orei 15, în condițiile în care cumpărarea de obligațiuni publice anunțată de Banca Centrală Europeană nu a calmat piețele. Ca și cum nu ar fi fost îndeajuns, bursa de valori din Sao Paulo a scăzut brusc cu 5,72%, cel mai mare declin începând cu noiembrie 2008. Și Tokyo Stock Exchange a scăzut în ședința de vineri cu 3,6%, imitând trendul dat de bursele europene și de Wall Street cu o zi înainte, pe fondul de anxietate cu privire la datoriile suverane din Europa și la starea precară a economiei globale în general. După ce am văzut destabilizările puternice care au avut loc în bursele lumii, vă propun să ne îndreptăm atenția către piața unică, să vedem care a fost conceptul care a stat la baza creării ei și ce s-a dorit prin acest spațiu economic lărgit. De-a lungul timpului, țările Uniunii Europene au fost încurajate să liberalizeze piețele monopoliste. Piața unică europeană sau piața internă este cea mai mare piață a lumii, cu un număr estimat la 370 de milioane de consumatori și care, într-un climat economic stabil, oferă numeroase avantaje economice. It was a long and sometimes winding road before this lorry driver could bring his goods across the border between France and Belgium without even having to bother to stop. Back in the 1950s, Europeans were still protesting for border controls to be abolished. The Paris Treaty, which entered into force in 1953, had opened the markets for coal and steel between the original 6 founding members of what was later to become the European Union. But citizens were not yet benefiting directly from this very limited common market. Germany and the Benelux countries were keen on creating a general common market, at times against considerable resistance from France. It took another series of conferences before statesmen could sign on the 25th of March 1957 on the Capitoline Hill in Rome the treaties that have been named after the Italian capital. The Rome Treaty became the founding document of the European Economic Community, which aimed at creating a full customs union between its members and a common market offering free movement of goods, services, capital and people. It's undoubtedly been one of the big success stories of the European Union, or indeed the original European community. Wenn man von Binnenmarkt spricht, was ist das denn eigentlich? Das ist der Warenverkehr, das ist der freie Zugang zu Berufen für die Bürger und Bürgerinnen, das ist die Dienstleistungsfreiheit in der Europäischen Union. While the advantages of moving goods across Europe were obvious to most Europeans, such wasn't always the case for capital or services. Und wenn es um die Dienstleistungsfreiheit geht, da stoßen wir immer noch an vielen Vorurteilen in den Mitgliedstaaten, weil in jedem Mitgliedstaat meinen die Leute, ja, unser System ist das allerbeste. The problem there is that there are a whole network, a spider's web of barriers that member states have erected over the years, in some cases along historical reasons, stopping businesses coming in from other countries. While the internal market now covers all fields initially envisaged by the EU's founding fathers, it is far from being accomplished. I think one of the things that we have to guard against is some feeling of complacency that this job is already done. There's too much of a feeling the single market is being taken for granted by people because they're taking advantage of its benefits. And those benefits aren't always merely economic. Wenn wir in unsere Geschichte zurückschauen, in den letzten Jahrhunderten, gibt es keinen einzigen Zeitraum, in dem in diesem geografischen Raum so lange keine kriegerische Handlungen gegeben hat. Das ist das Schönste überhaupt, dass wir den Menschen, den Bürgern haben schenken können mit der Europäischen Union. Und das sollten wir auch hochhalten. It's easy to miss that wood for the trees of Europe's sometimes still tricky border-crossing rules.
Cea mai des întâlnită reclamație a consumatorilor cu privire la etichetele produselor alimentare este cu siguranță cea referitoare la imposibilitatea de a găsi sau de a citi informațiile căutate. Adesea, informațiile esențiale sunt tipărite cu caractere foarte mici, sunt ascunse sau umbrite de mesaje publicitare. Din acest motiv, oficialii europeni vor să stabilească principii generale pentru etichetarea produselor alimentare, care trebuie să fie respectate în cadrul industriei. Hormis le prix, qu'est-ce que vous regardez en premier lorsque vous achetez un produit alimentaire? Les eurodéputés, eux, sont d'avis que pour faire le bon choix en matière de santé publique, l'étiquetage alimentaire est essentiel. Un étiquetage qui doit contenir quelques indications basiques, mais essentielles. Les informations concernant les nutriments les plus importants et la liste des ingrédients qui étaient déjà obligatoires le resteront bien entendu. Mais désormais, nous aurons aussi des indications très claires et faciles à trouver concernant l'étiquetage des allergènes, car de plus en plus de gens sont allergiques à certains composants alimentaires. La réforme des étiquettes alimentaires est en débat depuis 3 ans déjà. Dans le détail, beaucoup de députés ne sont pas satisfaits des résultats obtenus, mais au final, le projet est quand même jugé bienvenu. Nous avons obtenu une obligation d'étiquetage pour les mauvais acides gras qui sont souvent accusés d'être à l'origine de la maladie d'Alzheimer et de l'infertilité. Autre grand changement proposé par les députés, on connaîtra désormais le pays d'origine des denrées alimentaires, quitte à inciter à consommer local. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour les défenseurs de la cause animale. Nombreux sont les consommateurs à vouloir éviter de longs transports pour les animaux. Un animal qui naît dans un pays, qui est élevé dans un second et qui est finalement abattu dans un troisième, cet animal a souffert 2 fois. Si dans l'Union, tout le monde est à peu près d'accord pour combattre l'obésité ou les maladies cardiovasculaires, reste à trouver la bonne recette. Les eurodéputés vont maintenant devoir convaincre les États membres. Din ce în ce mai mulți europeni aleg să muncească o perioadă mai îndelungată de timp, inversând tendința anterioară de pensionare anticipată. Această schimbare ar putea conduce la simplificarea problemei privind îmbătrânirea populației cu care se confruntă în momentul de față Europa. Studiile arată că 1 din 2 europeni dorește să lucreze și după ce ajunge la vârsta pensionării. Este o schimbare semnificativă față de anii 90, când era la modă pensionarea anticipată. În multe state membre ale Uniunii Europene, cetățenii pot înceta să lucreze când ajung la vârsta de 50 de ani. Asta, bineînțeles, dacă se pot mulțumi cu o pensie mai mică. Malgré la contestation populaire dans plusieurs pays de l'Union ces derniers mois, l'âge de départ à la retraite est sérieusement remis en question en Europe. Les 27 sont face à un double problème, le vieillissement des Européens et la crise actuelle qui a vidé les caisses des États. Avant la crise, l'âge moyen de la retraite en Europe était de 61,4 ans. Mais pour sauver les banques et la monnaie unique, la plupart des États se sont lourdement endettés. L'âge de départ à la retraite pourrait passer à 66 ou 67 ans d'ici 2020. Mais à quel prix et dans quelles conditions? Si vous voulez avoir un système de retraite viable, chaque pays doit faire les économies nécessaires afin que le fardeau ne repose pas sur les épaules des jeunes générations. Ce fardeau nécessite un débat sur l'âge de la retraite. La responsabilité des pensions incombe aux États, mais une coordination européenne est nécessaire. En pleine crise de l'euro, les parlementaires européens plaident pour que les systèmes de retraite soient stables, fiables et durables, et surtout que le niveau des pensions puisse permettre de vivre dignement, que l'on soit un homme ou une femme. Le vrai débat est économique. Il concerne notre productivité, les revenus engrangés par chaque pays et donc l'Europe. Il concerne aussi la manière de fournir un système social juste qui s'occupe des pensionnés, mais aussi un système qui permet aux citoyens d'épargner de l'argent pour améliorer leur vieux jour. L'ensemble des eurodéputés prendra position sur la question des retraites ce mois-ci en session plénière à Strasbourg. Sunt sigură că v-ați întrebat cel puțin o dată cât câștigă un demnitar european. Mai mult decât atât, sunt și mai sigură că avem cel puțin o certitudine în comun. Salariul unui europarlamentar nu este același cu cel al unui parlamentar care ne reprezintă în București. Sunt trimișii noștri plătiți în funcție de cât muncesc, în funcție de performanțele lor sau au același venit indiferent de câte absențe au? Și întrebarea cheie, în afara salariului mai beneficiază și de alte indemnizații? Vă spun doar atât, este vorba despre o sumă ce conține 5 zerouri. Les eurodéputés ne sont pas payés en fonction de leur efficacité, ils reçoivent chaque mois le même salaire comme tout autre politicien. Par ailleurs, ce salaire est désormais le même pour tous les eurodéputés, 7 412 € bruts, alors qu'avant, il variait selon leur pays d'origine.
Hasta ahora, los gastos de los eurodiputados corrían a cargo de cada uno de los parlamentos nacionales. Con el nuevo estatuto de los eurodiputados, los gastos correrán a cargo del Parlamento Europeo con cargo a los presupuestos comunitarios. Cada eurodiputado, al aceptar su cargo, tendrá que hacer una declaración patrimonial de los bienes que posee y una declaración de incompatibilidades, que será publicada en la página web del Parlamento Europeo. Concernant les frais liés au déplacement, ils sont, selon le nouveau statut, désormais remboursés sur base des frais réellement encourus. La vérification est donc automatique une fois les justificatifs en main. Pour les autres frais, le contrôle est moins précis, tel est le cas pour l'indemnité journalière de 298 € qui couvre de manière forfaitaire l'hébergement, les repas et les autres dépenses liées à la présence aux réunions officielles du Parlement. Ici, le contrôle intervient car le député reçoit une indemnité pour chaque jour où il a signé le registre officiel de présence du Parlement, que ce soit à Bruxelles ou à Strasbourg. Quant aux frais généraux, les 4 202 € de l'indemnité forfaitaire sont moins facilement contrôlables. Mais ils sont censés recouvrir des buts bien spécifiques, comme par exemple les frais de téléphone, de poste ou encore des abonnements à la presse. Si des doutes apparaissent autour du bon investissement de cette indemnité, les services financiers du Parlement peuvent demander des justificatifs aux députés concernés. Si celui-ci ne parvient pas à justifier ses dépenses, les services peuvent demander le remboursement. Dans de très rares cas, il arrive qu'un député soit soupçonné de fraude. Les services du Parlement peuvent alors faire appel à l'Office de lutte antifraude, si celui-ci partage ses soupçons et que le Parlement accepte de lever l'immunité du député mis en cause, l'affaire peut être jugée dans les tribunaux nationaux compétents. De manière plus globale, le nouveau statut des assistants parlementaires devrait mettre fin à certaines pratiques concernant le salaire des assistants. Jusqu'à présent, un forfait de plus de 17 000 € était alloué à chaque député qui en disposait librement pour rémunérer ses assistants à sa guise. Une grille des salaires est aujourd'hui clairement définie selon le niveau d'expérience ou d'études de l'assistant. Parlamentul European este ales direct odată la 5 ani prin alegeri generale, libere și secrete. În 2009 au avut loc alegeri pentru legislativul european în toate țările membre pentru mandatul 2009-2014. România și-a trimis numai puțin de 33 de reprezentanți în fotoliul de parlamentar. Un număr prea mic sau prea mare, ar spune unii. Este însă acesta proporțional cu mărimea unei țări? Nu sunt oare unele state discriminate din acest punct de vedere? 85 eurodéputés siégeaient jusqu'à présent au Parlement. Cela peut paraître beaucoup, mais la tendance est à la baisse. En juin 2009, 736 députés seront élus, soit 49 sièges en moins. Mais si le nouveau traité de Lisbonne entre en vigueur après les élections, il faudra encore ajouter 18 sièges pour un total de 754 députés. Mais comparons le Parlement européen avec son équivalent américain, la Chambre des représentants des États-Unis. 754 eurodéputés pour près de 500 millions de citoyens de l'Union, cela fait un député pour un peu plus d'1,5 million d'Européens. Un chiffre quasi identique aux États-Unis. Et pourtant, le quota de députés européens par pays n'est pas tout à fait proportionnel à sa population. Les États membres très peuplés, comme l'Allemagne, malgré leurs 99 députés, sont moins bien représentés que les petits pays de l'Union. Lielās valsts pārstāv lielāks pārstāvju skaits nekā mazās valsts. Un tas nozīmē, ka Vācija, piemēram, šobrīd pārstāv 99 deputāti, kamēr Malta pārstāv 5. Un tāpēc pārstāvju skaits vienkārši nevar būt mazāks. Mais le nombre de députés va encore fluctuer en fonction des futurs élargissements. Si la Croatie intègre l'Union, il faudra déjà prévoir entre 5 et 8 députés supplémentaires. Γεια σας, είμαι η Χαρούλα Προκαλάκη και είμαι από την Ελλάδα. Τι συμβαίνει όταν ευρωβουλευτές και κράτη-μέλη δεν συμφωνούν? Les eurodéputés du Parlement et les États membres représentés par le Conseil partagent le pouvoir législatif. C'est la procédure de codécision, introduite en 1992 par le traité de Maastricht. Parlement et Conseil négocient ensemble sur base d'une proposition de la Commission européenne. Quand le Parlement et le Conseil ne sont pas d'accord, en fait, ils passent par des amendements du texte qui leur a été proposé. Ils proposent des transformations pour arriver à se mettre d'accord sur un texte final, ce qui n'est pas toujours le cas. Et si ça n'est pas le cas, le texte est tout simplement abandonné. Mais avant l'abandon pur et simple du texte, il existe un dernier recours via les comités de conciliation.
Dans ces comités siègent des représentants des États membres et autant de députés européens chargés de trouver un ultime compromis. Mais cela reste assez rare. Si on prend la législature 2004-2009, plus de 400 textes législatifs auraient été adoptés en procédure de codécision. Seuls 24 d'entre eux ont dû passer par le comité de la dernière chance et un seul n'a pas abouti. C'était en avril 2009, à propos de la révision de la directive sur le temps de travail. La négociation ayant échoué, la future directive a donc été rejetée. Retour à zéro, c'est donc l'ancienne directive qui reste en vigueur, en attendant une nouvelle proposition de la Commission européenne. Deseori găsim în căsuța de e-mail mesaje publicitare la diferite medicamente, cel mai adesea la Viagra și pastile de slăbit. Apropo, Viagra se află în topul celor mai contrafăcute medicamente. Dacă 30% din cei care au cumpărat medicamente contrafăcute au făcut-o prin intermediul unui site dintr-o altă țară, 22% au făcut-o drept răspuns la un e-mail de tip spam. Naivitate, optimism, experții spun totuși că un procent între 50% și 90% din medicamentele achiziționate de pe internet sunt contrafăcute. Poate nu este o surpriză, dar este bine să știți că piața medicamentelor contrafăcute este estimată la 1 miliard de euro pe an. În întreaga Europa, aceeași piață se ridică la 10,5 miliarde de euro, iar la nivel mondial depășește 75 de miliarde de dolari. Cifrele sunt halucinante, dar cât se poate de reale. Pillole che uccidono. L'Europa è in prima linea nella lotta alle medicine contraffatte. La maggior parte dei farmaci falsi sono venduti via internet, ma alcuni arrivano anche in farmacia. Ecco le nuove regole per difendersi da chi gioca con la salute. Siamo all'aeroporto di Francoforte. Il personale delle dogane effettua controlli di routine sulle migliaia di lettere arrivate via posta. La maggior parte di questi pacchi contengono merce acquistata online, su internet. In questo caso il doganiere ha scoperto diverse confezioni di Viagra. Die originale Viagra ist innen drin blau, die ist weiß innen drin. Nel 2009 le dogane europee hanno sequestrato 11,4 milioni di medicine contraffatte, oltre 8 milioni in più rispetto al 2006. I trafficanti investono soprattutto sui farmaci più richiesti nel mercato. Si tratta di un business illegale che danneggia l'industria farmaceutica e soprattutto mette a repentaglio la salute umana. Ad essere falsificati non sono solo pillole per l'impotenza, ma anche farmaci salvavita come questo per il trattamento della schizofrenia. From a visual perspective, it's almost impossible to tell which one's counterfeit and which one's genuine. The quality of the packaging is remarkable, really. And approximately only 60% of the active pharmaceutical ingredient, the bit that makes this product work, was found and contained within this product. And for mental health patients who take this, any variation in those people not necessarily receiving their full treatment can be incredibly hazardous. Anche questo tipo di medicinali può essere acquistato sul web, ma online è più difficile controllare l'autenticità dei farmaci e la loro composizione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre il 50% dei medicinali in vendita su internet sarebbe contraffatto, mentre solo una piccolissima parte delle medicine false, circa l'1%, rischia di entrare nella filiale legale e finire nelle farmacie. Sono cifre che hanno allarmato i deputati europei decisi a rafforzare i controlli. La legge approvata a febbraio istituisce nuove norme per garantire l'integrità delle confezioni e combattere le frodi via internet. On the package you will have a seal and the patient can see if it is destroyed, he should be suspicious and ask the pharmacist if there is something wrong. Per tutelare la salute dei pazienti, ma anche per tutelare i propri interessi economici di fronte al boom di questo business illegale, l'industria farmaceutica ha sviluppato un nuovo sistema di codici a barre, come ci hanno spiegato alla Baxter. This includes a unique serial code, which, if checked by the hospital pharmacist before dispensing to the patient, allows him to actually check if it is a genuine Baxter product or a counterfeit product. Regole più severe sono state istituite soprattutto per il commercio elettronico. Per poter operare, le farmacie online dovranno ottenere un'autorizzazione speciale. Sarà possibile distinguerle grazie ad un logo europeo, garanzia di qualità. There will be a list of the liable websites which will be permanently, in a permanent basis, will be rearranged in order to check if all the sites which have the logo are still liable ones or not.
La maggior parte dei medicinali falsi viene prodotta in laboratori clandestini come questo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Nel 2009 un'operazione di Interpol nel sud-est asiatico ha portato alla chiusura di oltre 100 farmacie illegali e il sequestro di 20 milioni di farmaci falsi. Di fronte ad un business criminale che provoca migliaia di morti nel mondo, gli Stati membri potranno applicare delle sanzioni per punire chi traffica medicinali contraffatti e gioca con la salute umana. Politica agricolă comună există de mai bine de 40 de ani ca una dintre cele mai importante politici paneuropene. Prin urmare, nu este deloc surprinzător faptul că bugetul pentru agricultură a reprezentat o proporție mare din bugetul și cheltuielile totale ale Uniunii Europene. În prezent, situația s-a schimbat, deoarece cheltuielile au fost limitate, iar la nivel european s-au elaborat noi politici. Poate fi schimbat acest gigant care datează din 1962. Urmează un material despre măsurile ce trebuie luate pentru ca întreaga Europa să se mențină și să se dezvolte atât ca unul dintre principalii exportatori, cât și ca cel mai mare importator mondial de produse alimentare, mai ales din țările în curs de dezvoltare. La PAC, Politique agricole commune, est une des plus anciennes politiques européennes. Une grosse machine lancée en 1962. Son but, produire assez de produits agricoles pour nourrir tous les Européens. La PAC est tellement performante que dès les années 80, les Européens produisent beaucoup trop. Il va falloir freiner la machine, modifier ses mécanismes, car l'agriculture est la plus grosse dépense européenne. Elle pèse lourd sur le budget européen. Mais comment faire pour adapter un géant pareil? Ça ne va pas se faire en un tour de moissonneuse-batteuse. Il faudra 20 ans aux pays européens pour transformer leur agriculture en profondeur. Dans les années 90, l'Union européenne est l'un des plus grands exportateurs de produits agricoles au monde. Mais ça ne suffit pas pour vider ses stocks, surtout de céréales et de viande bovine. L'Europe doit diminuer sa production. Ce sont les ministres de l'Agriculture qui décident des règles communes. Ensemble, ils discutent et fixent les prix des produits agricoles. Ils baissent les prix des produits en surproduction. Objectif, pousser les agriculteurs à produire moins. L'Union européenne aide les fermiers à se tourner vers d'autres cultures ou à mettre leurs terres en jachère, c'est-à-dire au repos. Et elle vérifie s'ils le font bien. Résultat, les quantités de produits diminuent. Les Européens arrivent à ralentir la grosse machine de la PAC. Ils commencent à maîtriser leur production. Mais beaucoup de fermes de taille moyenne disparaissent. Les activités agricoles se concentrent de plus en plus. Elles sont moins nombreuses, mais plus grandes et beaucoup plus intenses. Et l'Union européenne fait face à plusieurs crises, comme celle de la vache folle ou des poulets à dioxine. Elle doit aussi s'adapter aux lois du commerce mondial. Bref, l'Europe n'a pas fini de revoir ses méthodes. À partir de 2003, les mécanismes de l'agriculture européenne changent en profondeur. Des réformes qui vont se faire dans la douleur. Les producteurs s'inquiètent pour leur avenir. L'Union européenne demande encore aux agriculteurs de s'adapter. Les aides agricoles ne sont plus liées à la quantité des produits, mais à leur qualité, et elles dépendent de toute une série de conditions. Pour recevoir des aides, les agriculteurs doivent respecter l'environnement, utiliser des pesticides moins polluants et moins dangereux pour la santé. Les fermiers doivent aussi protéger le bien-être des animaux. L'Union européenne confie de nouvelles tâches aux agriculteurs. Leur mission ? Entretenir la diversité des paysages et de la forêt. Développer une agriculture biologique, moins intensive, ou encore conserver la richesse des produits du terroir. Mais les agriculteurs doivent surtout développer de nouvelles activités économiques, car l'agriculture continue à pomper près de la moitié du budget européen, et l'Union prévoit de supprimer une grande partie des aides à partir de 2014. Mission accomplie pour la PAC, Politique agricole commune. Les Européens ne connaissent plus la famine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En plus, ils peuvent compter sur des produits de qualité. Mais les ministres de l'agriculture des pays européens ont encore du boulot. Et ils doivent trouver un accord d'ici 2013. Les discussions sur le futur de la PAC seront encore longues. Salut! Aceasta a fost Săptămâna Europeană. Ne revedem și data viitoare cu alte informații interesante. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!